Yawa nga waray may nabato na piniste. Papasara ko lugo din nga tindahan. Papay! 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 Pare! Ada ka? Yawa nga waray may nabato na piniste. Papasara ko lugo din nga tindahan. Oy, ano pare? Ano tayo pare? Pare, corn beef daw maduha. Tapos, maduha nga miga. Tapos pare, gatas. Ubuson ko na itong tulong akuan, na gatas. Tapos, napkin. Napkin pare? Ano nga size? Blow. What? Ngam pare, kuan, piatos maduha. Titig dagad pare, kay makapit binalik-balik. Ang wala ito pare. Pero tanong pare. 135 lang ang tran pare. Meanwhile. O sige pare. Istala na di ha. Tapos nga bulik ka, makusog nga nagbiminaw pa yung utang langayan.